দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা রানি खाए के धंधा में देखला ना कहाँ गए लोग नायरा 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 এটা নাইরা নাইরা সংসদ বন্ধু তোর ভিসেই রাতি বাংলাদেশ থেকে আমি বুঝতেছি না বাস তোরা তোরা তবে লাগালে না পাওয়া তো বুঝলে আমি আইতাম আরে বুঝছি নাইরা ছাড়া কোনো কাম আছে না 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 কলম লাইল তো ফোন তো দুই হ্যালো 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 এখন পানে বাজে এটা পুরো এসে খেলা শুনছে প্রথম ক্লাস ক্লাস করে এর আর পাতা দিয়ে সব দিতে দিলে তো হ্যালো গাইস, তো আমরা এখন জলপুরি বর্তমান আছি যাচ্ছি ম্যাচে কই এবারে যেন ফাঁকটা উঠবো তো বুলবুলি করবো এটা সব দেখাই দিই হ্যাঁ হ্যাঁ উজ্জ্বল মিডিয়া আমরা করে যাচ্ছি আমাদের মাথার মধ্যে আমরা বই সবাই যে আনন্দ ফুর্তি করবে এখানে এটা জলদি বানানি হবে কারণ মেইন হলো এখানে নিতাম দাস রহস্যময় নাইরার বলতে এই দিক ও নাইরাত বন্ধু করারে अभी हम लोग बनाएंगे मोटर जाती तो नहीं सो आगे देख लो दे জল ফুটার यो মানে রেডি করে বাসনা করতে मैंने सेट दिया तो তুই এটা রেডি করে আমি দিছি লুকিং লাইক ওয়াও করোনা में একটা পেট বানাই কি করছো লিটন দা আরে মশলা বানানো বল চুলা বানাচ্ছি এখানে আমরা রেসিপি তৈরি করব একটা পছন্দময় একটা রেসিপি আমরা রাহুল খেতে খুব ভালোবাসে देखो पाव नया लगे एंगल में ये भैया सुन ले तू गरा ए पुरफला दुनिया में कहत ना आज कुछ बनेगा तो लेके आई थी कि छू मांस लेके आ जाते हैं दीदी बना भाई तो कुछ बता ये से तो
ओके पूरा फेमस कर भैया उसके लिए पब्लिक आएगी। ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ने आ रहे हैं तब वो पब्लिक आ रही है और यहाँ कौन छपरा का विकास करेंगे। आप चुनाव के पढ़ो ना। पहले नहीं उठाएगा लगे ये बस में टांगा था बस बहुत लॉट से टूटी है छोटे में काट के भरा হ্যাঁ বাসটা টাঙ্গা নিচে পাল যাও লবণ হই নিচে পাল যাও লবণ না তো চিনি মিনি সব আছে চিনি দেবা না ভাই হরে আসার হইব এটা কিতা কিতা देखिए ना कैसे রেসিপি শুকনা মরিচ সব দিতে আরে সব মরিচ সিদ্ধ আমার লাগা হ্যাঁ হ্যাঁ দুই দিন ব্রেক কমালে কাঁচা খাবার ভালো লাগে মিষ্টি ভালো লাগে না সব সিদ্ধ এবারে বেড়া লাউ কুচে তো না কুচে না এটা তা কিনে আমি খাবো তোর রেসিপিটা তুই বানা পুরাটা जब से बिहार होके आए हैं अनशन मरिचटिও সিদ্ধ হইব মুট্টিটি ডেট দেখালো হ্যাঁ সব ভালো আছে দিলাও দেখো ভালো লাগে দিলো অতলা জল শেষ করিস না বন্ধু দেখ দাদা তো জল আনো না আসলো হেডা হ্যাঁ বুদ্ধি করে আনতে इज्जत 1% नहीं है। इज्जत जो बोलते हैं ना वहाँ 1% नहीं है। जाके देख लीजिए। मोदी की कलार है और छपरा विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि जब से केसारीलाल मैदान है क्या लग रहा है मोदी जी के आने से माहौल परिवर्तन এক কাজ করে মুষ্টি তো দুটিব মুষ্টি দোল লাগবো प्रधानमंत्री होंगे। हम भी डांस करते हैं, आप भी डांस करते होगे तो इसके लिए इतना नजरिया नहीं होता। अभी वो बीजेपी में होता तो आप उसको नजरिया नहीं बोलते थे। জল দে এটা नहीं नहीं अरे रुकिए एक सेकंड रुकिए थोड़ा आवाज बहुत है इतना टेंशन वाली रोम रोम भाइयों टीम में रहता तो आप उसको नजरिया बोल देते। सम्राट चौधरी बोले थे। सम्राट चौधरी बोल देते। सम्राट चौधरी मैं नहीं बोला। मैं नहीं बोला। मैं नहीं बोला। सम्राट चौधरी बोले उसे अभी जस्ट आपने बोला। मैंने बोला उनकी बात क्यों बोला भैया उनकी बात को मैंने बोला बोला था ना मैंने क्या बोला ঝাল করো বুঝলি ঝাল লাগলে মজা লাগতো না তো मैंने बोला कि लोग बोलते केसारी नचनिया है और सम्राट चौधरी एक डिबेट भी बोले कि केसारी को किसी को टिकट नहीं मिला देती तो नचनिया को उतार আরে কলা তো লাগতো না তুমি একটু কথা না অত দূর যাবা